नमस्कार सबु दर्शक मानू नुआ वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। जवाब सवाल को स्वागत करुच्ची मु संदीप मिश्र। आज आम सहित एमती जड़े अतिथि अच्छा जी कि जड़े अभिनेता जड़े नेता बा स्वच्छासेवी जहाँ भी कहीकि आम वर्णना करिपरिबा से होउचंती आमर अति प्रिय श्री आकाश दास नायक। ओडिशा सरकार कर मो कॉलेज अभियान से अछंती अध्यक्ष, विजु जनता दल पूर्वतन विधायक, ता छड़ा से जड़े सामाजिक कर्मी मध्य। आज 2022 से आमर प्रथम अतिथि तांको जवाब को स्वागत करिया। आपको स्वागत। नुआ वर्षर अनेक अनेक अभिनंदन। आपणकर एबे निकटरे गोटे फिल्म रिलीज होईची हीरोगिरी। बहुत दिन पर आपन को दर्शक देखिए पर्दारे, तार किछि अनुभूति आम सहित बांटंतु। प्रथमे तो आपन को बहुत बहुत धन्यवाद एवं सब दर्शक मानक नुआ वर्ष उपलक्षे बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। 2022 समस्त शुभ हो, सफल हो, यही प्रभु को निकट प्रार्थना। हीरोगिरी जो फिल्म टी एबे रिलीज होईची, प्रकृत पक्षे से फिल्म टी मोर विधायक हवा पूर्व पाखापाखि 5-6 वर्ष तले से फिल्म टी शूटिंग स्टार्ट करथिलु। विभिन्न कारण जोगु से फिल्म टी कंप्लीट हो पार नथला, किंतु बहुत बड़ बजेट समय दे पार नथिले वे नहीं से नुहे से समय प्रयोजकों किसी असुविधा रहा, अन्य स्टारकास्ट मान किसी डेट्स प्रोब्लेम्स रहा। फिल्म टी गोटे बहुत बड़ एक्शन फिल्म था। बहुत से समय मुझे बहुत बड़ बड़ एक्शन फिल्म होता है। मत प्राय ओडिया सिनेमा एक्शन स्टार भाव जानती, कारण सिनेमा कौन हुए गोटे छाप रही जाए, जी प्रथम फिल्म किसी करी जाए तार से छाप रही जाए। तो प्रथम फिल्म गुड़ी को जेहतु मुझे एक्शन फिल्म करी तुम जो शत्रु संगे बड़ बड़ एक्शन फिल्म था। सो ये फिल्म टी गोटे बड़ एक्शन फिल्म रिलीज होती। बड़ खुशी कथा है जो समय ओडिया सिनेमा बड़ सिनेमा हो पारुनी एवं पर्दा पर बड़ सिनेमा आसी पारुनी, से समय फिल्म टी रिलीज होती। दर्शक मानकर बहुत भरपूर भल पाइबा मिलूँ, तेणु लगुच से श्रम सार्थक है। नहीं आप या भितर आप प्रथम सिनेमा रिलीज रु गोटे बहुत लंबा जर्नी है, भितर आप कैरियर भी किसी मात्रा गोटे चेंज होती। पॉलिटिक्स भी जॉइन कर से नुआ फिल्म रिलीज है बेलू जो एक्साइटमेंट जो नर्वसनेस भी अच्छी ना नहीं आपटा गोटे मैटर ऑफ फैक्ट भाया लगुच थाए। मुझे मना करी ठीक हेनी। प्रति फिल्म रिलीज होगा पूर्व गोटे एंजाइटी थाए, जिते परिश्रम करूँ कष्ट करूँ दर्शक मानक केमती लगे, कारण फिल्म गोटे समस्त टीम वर्क बोली मुझे भावे। फिल्म कहानी, तार संगीत, तार सब एक्टर मान अभिनय, टेक्नीशियन मानकर काम सबको नहीं गोटे भल फिल्म टी हुए। तेणु से फिल्म टी दर्शक मानक केमती लगे, आम मास मास धरी कष्ट कर गोटे फिल्म टे कर दर्शक मैंने 2 घंटा 3 घंटा देखला तार उत्तरटा दे दियंती बा तार फलाफल कही दियंती। ना यही फिल्मटा जेतु गोटे किछि वर्ष आगुरु प्लानिंग हेइथिला हुए तो सही टाइम रे जा धारा थिला, एबे धाराटा रे बहुत परिवर्तन भी आछि। हमर कोविड परे गोटे सिचुएशन है, डिजिटल बहुत इम्पोर्टेंट हो गलानी, ओटीटी प्लेटफॉर्म सब आसी गलानी। सो आपण भाबुचंती सही सब्जेक्ट सही जिनसटा 2022 रे भी दर्शकों को सेतिक अपील करिवो ना, हुए तो ठीक टाइम रे ही जाइतिले बेटर ही था। नहीं निश्चित भाव में ठीक समय होता तो आउर अधिक जो समय सिनेमा हॉल्स खोला था, लोक मैंने जाऊे पूरा पूरी भाव में सिनेमा हॉल से समय होते तो निश्चित भाव में व्यावसायिक सफलता आउर अधिक मिली था। कि सिनेमाटी जेहेतु जनर हूँ एक्शन, मत लगे एक्शनटा एवं आम सोले देखुं बड़ बड़ एक्शन फिल्म एवं भी देखुं। एक्शन फिल्म कौन न थाए गोटे टाइम पीरियड सब न थाए। तेणु ये फिल्म टी एवं लोक मान भल लगे, दर्शक मान जहाँ प्रतिक्रिया लगुच फिल्म टी से बहुत भल लगी। आउ 2टा रिलीज भी आपणकर फिल्म हबार अच्छी, गोटे महाबाहु कुरुक्षेत्र। आपन तो बैक टू बैक 3टा फिल्म आकाश दास नायक आसूची। सो आपणकर गोटे मझिरे गोटे ब्रेक हो जाइथिला टिके, आपण सिनेमा करिया को हेतु सेति समय दे पार नथिले। सो एबे आपण कोन निजुकु गोटे एक्टर हिसाब रे कौन डिफरेंट करिया को चाहूँगी ना, जो धारा रे आपण काम करते से धारा रे काम करिया चाहूँ। मु प्रथम कथा कहूँ चाहे जे मुझे बड़े अभिनय को आसिली, अभिनय से भी शिखुली, अभिनय एवं भी शिखुची। मत लगे जे अभिनय गोटे बहुत बड़ समुद्र और आम तार कि मात्र पानी पाइपरिछु, तो बहुत किसी शिखा बाकी अच्छी। गोटे एक्टर हिसाब से डेभलपमेंटा एवं भी जारी रही, शिखार प्रक्रिया जारी रही, मैच्योर हो जाऊँ अधिक अधिक। मत लगुच हे तो ये सिनेमाटा 3 वर्ष 4 वर्ष तक जोटा करी एबे जदि करी हे तो आहरी अधिक भल करी। तेणु से जर्नीटा गोटे चली। मझे किसी पीरियड था जो समय कि राजनीति में जोगदेला
ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାଟା ଗୋଟେ ହୁଏତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୂଳରୁ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ଆପଣ ଅଭିନୟ କାହିଁ କଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ହିଁ ରାଜନୀତିରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସିନେମାକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ସିନେମାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିନି, ରାଜନୀତିରୁ ହିଁ ସିନେମାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସିନେମାରୁ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୋର କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁଠି ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ବା କୋରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଅଭିନେତା ହେବାର ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ରାଜନୀତି ଆସିବି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ରାଜନେତା ହେବି ବା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି, ସେ କମିଟମେଣ୍ଟଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେବି ସେଇଟା ବୋଧେ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଝୁଙ୍କ ଆସିଲା। ସିନେମା ଦେଖିବାର ନିଶାଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା, ବହୁତ ସିନେମା ଦେଖେ, ପିଲାବେଳୁ ସେ ଝୁଙ୍କଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିଏ ଅଭିନେତା ହେବି, ନିଜେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆସିବି, ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବହୁତ ଡେରିରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ସେ ନିଶାଟା ବଢ଼ିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ପୁରାପୁରି ଟାଣି ଆଣିଲା। ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆପଣ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ବି ହେଲା, ଆପଣ ଗୁଡ଼େ ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ଗୁଡ଼େ ଗ୍ରହଣୀୟତା ହେଲା, ଗୁଡ଼େ ଭଲ ପାଇବା ବି ଲୋକଙ୍କର ପାଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲେ 2014ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେନି କି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ବୋଲି? ଆପଣ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନରେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ବାଛି ନେଲେ? ଚଏସ୍ଟା ସହଜ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନରେବଲ୍ ସିଏମ୍ ସେ ଅଫର୍ଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ତୁମକୁ କୋରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁଠିକି ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେଠି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟିଏ ରାତି ବୋଧେ ମୁଁ ଶୋଇନଥିବି। ଗୋଟେ ରାତି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ଏଇ ସମୟରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟରର ପିକ୍ରେ ଥିଲି, ହିଟ୍ ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମାସ୍ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ସମୟଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମେଜର ଟାଇମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି, କିଛି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି, ବିଧାୟକ ହେଲି ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ପୁରା କମିଟମେଣ୍ଟର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି। ଆପଣ କାମ କଲେ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ବେଶୀ ଆପଣ କରିପାରିଲେ? ଆସିପାରିଲାନି, କାରଣ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ସିନେମାକୁ ଦେଇପାରିଲିନି। ବହୁତ ଅଫର୍ସ ଥିଲା, ବହୁତ ଅଫର୍ସକୁ ମନା କରିଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ସିନେମା ମୁଁ କରିଛି, ଯେଉଁ ସିନେମା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି ବା ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେମିତି ବୋଧେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2-3ଟି ସିନେମା ବୋଧେ 5 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ କରିପାରିଛି। ଏବେ ଆପଣ କିଛି ରିଗ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ? ଆପଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରୁଛି କାରଣ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ବି ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଆସିଲା 2019 ନିର୍ବାଚନରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଦେଲାନି, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନଥିଲା, ଆପଣ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ବି ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଏ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ବା ନ ମିଳିବା କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ ନଥାଏ, ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବନ୍ଧା କର୍ମୀ ଏବଂ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବା ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ବା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାମ କରିବାର ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖି ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିଥିଲି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଦଳ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି ବା ଆଗକୁ ହେବ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ, ଟିକେଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆଘାତ ନ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି କହିବାଟା ବି ମିଛ ହେବ, ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ କମ୍ପଲସନ୍ ଫଳରେ ହୁଏତ ମୋ ଟିକେଟ୍ ସେ ସମୟରେ ମିଳିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ମୋତେ ମୋ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀର ପାହ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ରିଗ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ସେବା କରିପାରିବି, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଯାହା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମିଶା ଭଳି ମୋର। ବହୁତ ଅଭିନେତା ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରା ଦେଖୁଛୁ, ବେଶୀ ଅଭିନେତା ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବି ବହୁତ ଆକ୍ଟର୍ସ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଳର
ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ଦଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ଆପିଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବା କଥା ପ୍ରଫେସନାଲ ଆକ୍ଟିଂରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ଟିକେ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ପଚାରି ଯେଉଁ ଓଭରଅଲ୍ ଧାରାଟା ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ବି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନେତା ହେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଧାରାଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କଳାକାରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଉଡ୍ ପୁଲର ସେମାନେ ଭିଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିପାରନ୍ତି ବା କ୍ରାଉଡ୍ ପୁଲ୍ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କଳାକାରମାନେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କମିଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆସିବା ଦରକାର ବା ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କ'ଣ ସମାଜ ପ୍ରତି ବା ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରତି ବା ପଲିଟିକ୍ସ ପ୍ରତି ସେ ପଲିଟିକାଲ କମିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଏନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆସିଯିବୁ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ କାରଣ କଳାକାରଟିଏ ରାଜନେତା ହେବାର ମନା ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନରେ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତା ନା କାହିଁକି ମୋ ମତରେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଦରକାର ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିବା ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ୍ ପୁଲର ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଭଳିଆ ବି ଆମେ ଦେଖୁ ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଳସା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫର୍ କରାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ହୁଏନି ତାଙ୍କର କିଛି ପଲିଟିକାଲ କମିଟମେଣ୍ଟ ବି ନଥାଏ ତାପରେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ ବି ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହା ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବିନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ କରିବା ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବଲିଉଡ଼ରୁ ବହୁତ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସେ ସେତିକି କ'ଣ ସମୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜଣ ନିଜ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପଛରେ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅନେକ କଳାକାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟମେଣ୍ଟର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ବା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୁନା ଖାନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ଯେଉଁଟା ବିଜେଡିର ଗେନ୍ ସେଇଟା ଅଲିଉଡ଼ର ଲସ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ବିଜେଡିର ଗେନ୍ ଅଲିଉଡ଼ର ଲସ୍ କଥା ତ ମୁଁ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ କଳାକାରଟି ଏପଟେ ଆସିଲେ ସେ ତାର ଅଭିନୟ ଯେତିକି କମିଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କରିବା କଥା ବା କାମ କରିବା କଥା କମିଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ମୋର ପିକ୍ ସମୟରେ ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ କରିବା କଥା କରିପାରିଲିନି କାରଣ ମୋତେ ଲାଗେ ଯଦି ମୁଁ ଫିଲ୍ମକୁ ସମୟ ଦେବି ତାହେଲେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ବା ମୋ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ପୁରାପୁରି ମୋର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ କାମ କଲି ଏବଂ କୋରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ଅଛି ମୋ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କଟିପାରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ପାଇବେ ଆପଣ ସିନେମା ହିଟ୍ ହେବ ସୋ ଏଇ ଦୁଇଟାକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆପଣ କେମିତି କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଇଟା କଥା ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଯେମିତି ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ତେଣୁ ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ଫିଲ୍ମଟି ଆମେ କରୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇକି ଦେଖେଇ ପାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦୃତି ମିଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲୁ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ମନେ ପକାଇବେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ନିଚ୍ଛକ ଭଲ ପାଇବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦିଏ ତେଣୁ ଉଭୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟଟା ଦେଖିଛି ଏକଦମ ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ବା ମାଇନିଂ ୱାର୍କର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟଟା ଦେଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ। ପିତା ଶ୍ରୀ ମାୟାଧର ନାୟକ ତ ଗୋଟେ ट्रेड यूनियन लीडर आपन को केते मात्रा रे तांकर ए जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटी आपन केते मात्रा रे प्रभावित करछि आ आपनकर जो पॉलिटिकल कमिटमेंट आपन जो विचारधारा रु आपन बढ़ी चंती आज जो आपन राजनीतिक दल सहित काम करछंती बा आपन जो
ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଚାରଧାରା କ'ଣ ଆଉ ସେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇପାରୁଛି? ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ କହିବି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାର ମୂଳ ପଛରେ ମୋର ବାପା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି। ବାପା ଶ୍ରୀ ମାୟାଧର ନାୟକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ନେତା, ଜଣେ ଲେଖକ, ଏବଂ ମୋର ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଦାସ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ। ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟଟା, ସେଥିଟା ମୁଁ ମୋର ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛି। ସେଇଟାକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ବା ଯାହା ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଆଦର୍ଶ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ପଲିଟିକ୍ସ, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଧାରାର ପଲିଟିକ୍ସ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣ ସେଇ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ଚୁଜ୍ ନ କରି ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହିଁ ଚୁଜ୍? ମୁଁ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ଲାଗିଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଦଳ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଏଭଳି ନେତା ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରିକି ହିଁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍, ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ତ 24 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଇକି 25ତମ ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଦ ଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ ଏମର୍ଜ କରୁଛି, ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ପାୱାର ଆମେ ବିଜେଡ଼ିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ କେମିତି ପୋଜିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ନୂଆ ଯୁବ ନେତା ସବୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ନିଜକୁ କେମିତି ପୋଜିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ମୋର ଏହା ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବମାନେ ଆସିବା ଦରକାର, ଯୁବ ସମାଜ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ଯେବେ ବି ହେଇଛି ଯୁବକମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅନେକ ନୂଆ ଯୁବକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁବ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ କୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭଳି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଚାହିଁବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ଯାହା ହେଇପାରିବ, ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ଷମ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ପଲିଟିକ୍ସ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅଭିନୟଟା କେବଳ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ୟାସନ୍ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଫେସନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାସନ୍ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଅଭିନୟ ପ୍ରତି। ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କାଳଜୟୀ ସିନେମା କରିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ, ଆମେ ସାରା ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବା, ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କାମ କରିବି। ଟିକେଟ୍ ମିଳୁ ନା ନ ମିଳୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧାରାରେ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ସମୟ କହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲିଡର ହୁଏତ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି। ଆପଣ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍, ଆପଣ ଖାଲି MLA MP କଥା କହୁନି, ବଟ୍ କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ୍ ରୋଲ୍ ବା ଅଲଗା କିଛି ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମୋତେ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 800ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଏବଂ କଲେଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ଦଳର ମୋ କଲେଜରେ ଏ ଯାଏଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଲେ? ଅଭିଯାନରେ କାରଣ ମୋ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଯେତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଇଛି, ହୁଏତ ମୋ କଲେଜକୁ ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ମୋ ସ୍କୁଲଟି ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମୋ କଲେଜ ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ଯେହେତୁ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଖାପାଖି 800ଟି କଲେଜରେ ମୋ କଲେଜର ଆଲମନିଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅନେକ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କଲେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ରାଜନୀତି, ଆପଣଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଆପଣ ମୋ କଲେଜ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମସ୍, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କିଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବି ଜଡ଼ିତ, ଆପଣ କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୋ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା ଯେ ସମୟକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ମୁଁ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୋର ମେଜର ଦାୟିତ୍ୱ କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ
फिल्म्स रे मध्य मु पुणी बैक टू बैक फिल्म्स करुँची भल फिल्म्स आसूची करुँची आगो मध्य करी एवं आम गोटे उड्र चैरिटेबल ट्रस्ट अच्छी जो कि आम कि बहुत बड़ ऑर्गेनाइजेशन ना आम आम साध्य मत किसी काम कर तीनोटी आपनका फर्स्ट लव कोटा आपनकर एक्टिंग पॉलिटिक्स ना आपनकर सोशल वर्क दे फास्ट लव तो कही हेबनी कथा हला जे कोटा बेसी आपण प्रिफर करंती बा आपण बेसी सैटिस्फैक्शन दे नहीं प्रथम कथा हला जे मु लोक मान सहित रहिया को चाहे पब्लिक लोक मान सहित रहिया को चाहे एवं सेटा राजनीति रे ही थई पारे लोक मान सेवा माध्यम रे हो बा अभिनय माध्यम रे लोक मान मनोरंजन करबा हो बा सेवा माध्यम रे सेटा करबा हो तो लोक मान सहित ही रहिबाटा मोर प्रकृत प्रथम भल पाइबा मु कहि एवं लोक मुझे हस फुटई पार्ली लोक सेवा कर पार्ली से प्रकृत पक्षे मो पाखे सार्थक हम से जीवन आपण बारंबार आपणकर जो ओडिशा प्रति जो आपणकर कमिटमेंट अच्छी आपण बारंबार कहते किंतु आम देखुचु कि ओडिया सिनेमा रे जो धारा बा ओडिया मनोरंजन इंडस्ट्री रो जो धारा बहुत टाइम रे आम देखुचु कि ओरिजिनल ओडिया स्क्रिप्ट को लेकिन आपण काम करूना आपण बहुत टाइम रे रीमेक जो कॉपी पेस्ट आपण करूचंती आपण एई धाराटा को आपण एज एन एक्टर आपण एटा को केबे विरोध करचंती बा आपण ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स को केबे प्रिफर करियो को आपण बहुत कष्ट लागे बेले बहुत कष्ट लागे जे निजर जो मौलिक कहानी को छाड़ी आम अन्य कहानी पछरे गोड़ू विगत किछि वर्ष है धारा चली आसी मु कहमी जे गोटे समय था जो समय आम अमड़ा बाट भली सिनेमा करूँ माने माटी मटाड़ अनेक भल भल सिनेमा से समय जो कालजाई सिनेमा ये जो रिमेक होचे एगुरा केबे कालजाई हबो नाही किंतु मझिरे गोटे पीरियड एमते आसिला जो पीरियड की समस्ते गोटे रेस रे लागले जे हम रिमेक सिनेमा करिवो किंतु खुशी कथा एबे किछि एमिति मेकर्स आछंती कारण सिनेमा प्रथम आरंभ किए करे से भाविया पड़े सिनेमाटा प्रथम आरंभ कर जन प्रोड्यूसर जी कि जन डायरेक्टर को हायर करेंगे जन राइटर को हायर करेंगे और चिंता करेंगे जो गोटे सिनेमा कर सिनेमार कहानी हो सारा बेले बेले पूर्व से डिसाइड करते हैं फिल्म हीरो हिरोइन किए हे अन्य एक्टर एक्ट्रेस किए हे कि मूल दायित्व थाए जन प्रोड्यूसर डायरेक्टर जन राइटर कहानी कि भाव में हम निश्चित भाव में से भावी नियंती गोटे सहज उपाय आम अन्य कौन फिल्म को आने तार रिमेक करदे गोटे सब इजीएस्ट वे करवा किंतु एभली भी अच्छी जमती कि मुझे उदाहरण देवी मोर जो फिल्म टी रिलीज होगा जाऊँगी महाबाहु से फिल्म टी कहानी पाखापाखि 7-8 मास लिखाई बारंबार तापर बसीचु ओरिजिनल स्क्रिप्ट बारंबार बसीचु बदलाई पुणी डिस्कसन कलापर जहाँ जगन्नाथ को नहीं से हाँ प्रभु जगन्नाथ किछटा महिमा अच्छी कमर्शियल सब्जेक्ट कि बारंबार चेंज है से सिनेमाटी हो निश्चित भाव मोर आशा दर्शक मान मत बहुत भल लगे फेब्रुआरी मोस्ट रिलीज हो तो बर्तमान कथा रही आम ओडिशा रे बहुत कहानी अच्छी ओडिशा रे अनेक जन लोक अच्छा कि जो मैंने अनसंग हीरोज जो हीरो मान विषय की जानी ना जो मैंने अनेक स्वाधीनता संग्रामी अच्छा जो मान विषय की जानी ना कहानी बहुत अच्छी गोटे कथा है से सपोर्ट दरकार डायरेक्टर को सपोर्ट दरकार जो प्रोड्यूसर आगे आसवा दरकार जे हम मुई कहानी को नहीं सिनेमा करी नहीं आपण जड़े एक्टर हिसाब से जो आप जो कथा कहले आपण एबे गोटे परिपक्वता आसलानी आप मैच्योरिटी आइलानी एमती किसी बाध्यबाधकता नहीं जे आप जहाँ भी स्क्रिप्ट मिल सेमती काम करें आपंकर बहुत ऑप्शंस अच्छी सो आपण एज एन एक्टर कौन से डिस्क्रिप्शनटा आप एक्सरसाइज करूँगी कि नाई मु ओरिजिनल स्क्रिप्ट को स्टिक करी मु रिमेक करी ना एबे मु सेटा निश्चित भाव करुँची एबे जो कहानी जी आसूची कहानीकार मैंने आसुँच बा डायरेक्टर मैंने आसुँच से आरंभ कहूँ मत ओरिजिनल कहानी दरकार बा ओरिजिनल कहानी हेले ही मो पाखु आसतु बा से सजेसन करुँची आपण मैंने यही कहानी को नहीं सिनेमा करंतु एवं आगामी दिन में आपण मैंने देखिए निश्चित भाव में मु से भली किसी कहानी रे आसीबी जो कहानी आपनकर एज एन एक्टर आपनकर आउ कोन एस्पिरेशन अछि आपण हीरो होइचंती फिल्म हिट्स देइचंती आपण एबे गोटे स्टेज कैरियर रे अछंती जते बेले आपण किछि नुवा करिया को आपण चाहउचंती कोन एग्जैक्टली आपण नुवा करिया को चाहउचंती कोन भिन्न करिवे वर्तमान मु चाहूची जे ओडिसा रे एभली किछि कहानी हो जो कहानी गुटर ओडिसा रो कालजाई किछि लेखक अछंती सेमानकर लेखा पर किछि सिनेमास हो बा किछि अनसंग हीरोज अछंती स्वाधीनता संग्रामी अछंती सेमानकर लाइफ हिस्ट्री उपरे बायोपिक्स हो
केवल ओडिया भाषा न रही आम अन्य भाषा किभଳି भाବରେ सिनेमा କରିପାରିବା से दिगरे मध्य मु चिंता करुच्ची तेणु अनेक किसी करवा बाकी अच्छी मुझे भावुँ बर्तमान गोटे समय जोटा कि बर्तमान ओडिया सिनेमा जो भी जेतिकी बजेट रे भी निर्माण करा जाउथला बा आगुरु जो थिएटर रे रिलीज करा जाउथला ए सबु जहाँ थिला धारा कोविड जोगु ए धारा रे गोटे निहाती गोटे बड़ परिवर्तन देखिया को मिलुची एबे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपोर्टेंट हलानी आपण ओटीटी रे किछि आपण ऑफर पाइचंती बा आपण किछि प्रोजेक्ट आपण हाथ को नेले निश्चित भाव ऑफर्स अच्छी एवं टेलीविजन एवं टेलीविजन एंड ओटीटी बोथ गोटे बहुत बड़ मेजर सोर्स होती सिनेमास कारण बर्तमान सिनेमा हल्स अवस्था बर्तमान भल ना कोविड बंद रोचे तेणु मु गत वर्ष गोटे फिल्म करी प्रेमना पागलपण से जी सार्थक टीवी करी आगो अनेक गुड़े ऑफर्स अच्छी जोटा कि फ्यूचर रे हॉटस्टार बा सोनी लाइव G5 एम समस्त आसुँच ओडिशार एंट्री कर तेणु निश्चित भाव में ओडिशार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऊपर गोटे बड़ प्रभाव पकेब ओडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आमर दीटा सब बेले गोटे जो वितर्क रुहे गोटे है आपणकर सिनेमार बजेट आउ गोटे है आपणकर ओरिजिनालिटी बा आपणकर आइडिया आपणकर आम बहुत टाइम रे जो माने सिनेमा इंडस्ट्री सहित जो माने जोड़ी अच्छा काम करते ओडिशा सिनेमा से भाया बजेट ना आम से भाया स्केल काम करने सुजोग पाऊनु आउ गोटे है आपणकर ओरिजिनालिटी आइडिया से हुए तो आप बजेट दरकार नहीं कि ओरिजिनालिटी आमर जो ओरिजिनालिटी ओडिया मनोरंजन इंडस्ट्री रे फिल्म रे से ओरिजिनालिटीटा कौन खाली बजेट जो हो पारुनी ना आमर एक्चुअली आमर से स्क्रिप्ट जेनरेट होनी बा से टैलेंट पूल आमर नाही गोटी कथा तो सत्य कथा होची जे आमर बजेट से भाया भाव ओडिया फिल्म बजेट नाही तार कारण भी आ गोटे बड़ कारण होची आम ओडिशा लोक मैंने हिंदी भी देखते अन्य लैंग्वेज भी देखते साउथ रे लोक मैंने ओनली से साउथ इंडियन फिल्म भी देखिए रेयरली से हिंदी सिनेमा बा इंग्लिश सिनेमा देखिए कि आम ओडिशा लोक मैंने सब लैंग्वेज सिनेमा देखते सिनेमा हल्स संख्या कम अच्छी विभिन्न कारण अच्छी किंतु बजेट कम पाई जे गोटे भल फिल्म हो पार ना सेटा मत सत्य नुहे भल फिल्मटी हाँपाई हेले रिसर्च दरकार मु प्रथम कहबी गोटे प्रथम तो गोटे चिंता करवा दरकार डिसीजन नवा दरकार जे गोटे भल मौलिक सिनेमाटा कर समय दरकार प्रथम कथा आज भाविले काली गोटे भल सिनेमा हो पारनी 6 मास समय दरकार स्क्रिप्ट भल स्क्रिप्ट कहानी वन लाइन डेभलप करने मिनिमम 6 मंथ समय दरकार तापर प्री प्रोडक्शन करी प्रोडक्शन को लेवा दरकार बेले बेले कौन हुए ये ओडिशा रे अनेक जन प्रयोजक बा डायरेक्टर पाखे समय न था से चाहते कि आज डिसीजन कलु मैंने आम 15 दिन पर ऑन फ्लोर जीवु तेणु ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେ କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଦର୍ଶକମାନେ ବି ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ମରାଠୀ ସିନେମା କଥା ଯଦି କହିବି ମରାଠୀ ଦର୍ଶକମାନେ ତ ବମ୍ବେର ବଲିଉଡ୍ ସେ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ବଜେଟ୍ରେ ନିହାତି ଫିଲ୍ମ ହେଉନି କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ତାର ସବୁ ଅପସନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ सी खाली ओडिया देखियो बोली किसी बाध्यबाधकता नहीं सी इंटरनेशनल मूवीज देखिपार आपणकर अलग भाषा बेंगली हो मराठी हो ओरिजिनल आइडियाज आसूची जो गोटे यंग जेनेरेशन से जमी दल भितर विजु जनता दल भितर गोटे यंग जेनेरेशन आसूची से जो यंग आइडियाज गोटे यंग जेनेरेशन और जो गोटे मुवमेंट गोटे गोटे मुवमेंट गोटे जोटा सेठी देखा मिलूँ ओडिशा रे से देखा मिलूनी आपण जो मैंने युवपीढ़ीर ओलीउड अच्छा से गुड़ा कहीं मुवमेंट ना ये मुझे भावुँ ये जो मुवमेंट कथा आप कहते मुवमेंटा सब स्तर में आसवा उचित निश्चित भाव में बर्तमान परिवर्तन आसी नुहे गोटे नुआ धारार किसी प्रयोजक किसी निर्देशक किसी लेखक किसी टेक्नीशियन किसी एक्टर से बाहरी जो कि नुआ धरण सिनेमा करने को चाहूँगी करुँच मत लगुच कहीं धारा आगू बढ़ आम चिराचित भाव में से जो रिमेक पचर न जाइए देखिए जो नुआ सिनेमा गुड़िक होधिक सिनेमा रिमेक नुहे नुआ मौलिक कहानी नहीं हो अधिक रू अधिक ये भल दर्शक मैंने आसवे आग आपंकर भल कंटेंट ना आग दर्शक कहीं आप सब दर्शक ना भल कंटेंट होनी कारण आपड़ जो गोटे कंटेंट क्रिएट करूँ आपड़ से आपणकर दर्शक उपर किसी
ପ୍ରେସର ନାହିଁ ଯେ ନିହାତି ଦେଖିବ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପିଟ୍ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବି ତ କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ଦେଖିପାରେ ସୋ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଫେଲିଓର ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବା ଦେଖିବେ ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନନ୍ ଆଭରେଜ୍ କହିବି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 50ଟି ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଗରୁ ବି ହେଉଥିଲା ଏବେ ବି ହେଉଛି ସେ 50ଟି ସିନେମାରୁ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6ଟି ସିନେମା ଭଲ ସିନେମା ଯେଉଁ ସିନେମା କି ଆଗରୁ କିଛି ସିନେମା ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସିନେମା ଭଲ ସିନେମା ଯାହାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ ଭଲ ସିନେମା କିନ୍ତୁ ବାକି 45 ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନଥାଏ ବା ଭଲ ସିନେମା ନଥାଏ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଟିଏ ଅଧିକ ଖରାପ ସିନେମା ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ନେବ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଅଲଗା ସିନେମା ଦେଖିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଫେଲିୟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଁ କଥା କହୁଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ସେ 50ଟି ସିନେମାରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 25ଟି ସିନେମା ଭଲ ସିନେମା ହେବ ସେତେବେଳେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦର୍ଶକମାନେ ପୁଣି ବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସହରମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ବହୁତ ବଡ଼ ସେଲ୍ ଦେଉଛି বা ଇଂଲିଶ ସିନେମାର ବହୁତ ବଡ଼ ସେଲ୍ ଦେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସେଲ୍ ବା ସିନେମା ହଲ୍ସକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନୁହେଁ ତାର କାରଣ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା ସେଇ କରିବାକୁ କଥାଟି ପଡ଼ିବ ପଚାରୁଛି ନା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସେ ହିନ୍ଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ସୋ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ତ ଫେଲିୟର ଯେ ଦର୍ଶକ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ପ୍ରଥମ ଦରକାର ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଇ ଫେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫେଜ୍ଟି ବେଙ୍ଗଲ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲ ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ କଳାକାର ମାନେ ଭଲ ସିନେମା କରୁଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବେଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ ସିନେମା କରୁଥିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବେଙ୍ଗଲ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇକି କମର୍ସିଆଲକୁ ଆସିଲା ସେମାନେ ରିମେକ୍ କରିଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ସିନେମା ଆସିଛି ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ସିନେମା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ହେବା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଡିଜିଟାଲ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ହେବା ଦରକାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ରିସୋର୍ସ ବି ଦରକାର ସୋ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ବହୁତ ଜଣ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇଠି ସେଇଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ବା ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯାଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିପାରୁନୁ ଆମର ସେତିକି କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟରର ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଆହୁରି ଅଧିକ ନମ୍ବର୍ସ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ନମ୍ବର୍ସ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କଥା ତ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆପଣ ବଲିଉଡ଼ ଯିବେ ବା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯିବେ ସେଠିକାର ସାଉଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଲ୍ମଫେୟାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଭଲ ସିନେମା କରିବୁ ଏବଂ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ହେବା କଥା ଲୋକମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି ଦେବା କଥା ସେ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଦର୍ଶକମାନେ ସେ ସିନେମାକୁ ସେତିକି ଗହଳି ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ବା ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ସେଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଭଲ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଇପାରେନି ନାଇଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ମୁଭି କଥା ଆପଣ କହିଲେ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ସିନେମା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ବା ଡିଜିଟାଲ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସମ୍ଭାବନା ହୁଏ ତ ଏଇ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ପପୁଲାର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲିଉଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଅଲିଉଡ଼ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣ ସିନେମା ହେଉଥିଲା ହୁଏତ ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହୁରି ବୋଧେ ଗୋଟେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ସିନେମା ଏବେ ବି ହେଉଛି ଅଲିଉଡ଼ ଏଠି OTT ଏତେ ବଢ଼ିନି ଓଡ଼ିଶାରେ OTT ସ୍ପେସ୍ଟା ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ଖାଲି ଅଛି ଅଲିଉଡ଼ଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କେବଳ ମାନେ OTT ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ
सिनेमा होउतिला थिएटर रे रिलीज होउतिला जो धारा थिला सेई धाराटा हुए तो रहबन से धारा तो सब जगह चेंज होइछि वर्तमान वर्तमान बहुत बड़ बड़ सिनेमा हिंदी फिल्म जोटा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रे रिलीज होला तमिल रे गोटे बहुत बड़ सिनेमा जय भीम तो ये ओटीटी टेक ओवर कले आपण भाबुचंती आपणकर सिचुएशन रे किछि सुधार आसीबो मु भाबुछि जेतेबेले बजेटटा गोटे बहुत बड़ रिजन रोचे कारण जितेबाला गोटे टेक्निशियन भल भाव पेमेंट न पाइब जड़े आर्टिस्ट भल भाव पेमेंट न पाइब बा जो कमटा 30 दिन हवा कथा ताकू 10 दिन में सारिया पड़ो बजेट अभाव थे कंटेंट को जी जस्टिस दवा कथा डायरेक्टर से जस्टिस दे पारे ना तेणु बजेट बढ़िले निश्चित भाव में गोटे सिनेमा बेटर हो पार भल हो पार एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आसिले मार्केट बढ़िले लोक मैंने अधिक अधिक देखिले बजेट बढ़िबो बा जे प्रोड्यूसर जे अच्छे से अधिक अधिक इन्वेस्ट करिया चाहिए तो निश्चित भाव में ओडिशा पई बा ओडिया सिनेमा पई गोटे सेटा गोटे भल सूचना ये जो कंटेंट नुआ एज रो क्रिएशन हवा कथा कहउछन आपण खाली ओडिया दर्शकों को नजर रखी करवाटा उचित हम ना नहीं ग्लोबल ऑडियंस को देखिबार समय आसलानी कि ग्लोबल ऑडियंस भी जो मैंने अण ओडिया देश विदेश रे से मैंने भी केमती ओडिया कंटेंट देखंतु से क्वालिटी हमें अचीव करियार आवश्यकता अछि निश्चित भाव अच्छी कारण ओडिशार बाहर बहुत ओडिया मैंने अच्छा जो मैंने ओडिया को भल पाती ओडिशा को भल पाती से आम कंटेंट पहुँचे पारुनु तेणु बर्तमान अण ओडिया भी जड़े फॉरेनर भी जे ओडिशा सहित किसी लिंक नहीं कारण आम जो ओडिशा रे बसिकी ओटीटी प्लेटफॉर्म रे अलग लैंग्वेज रो देखुछु कहीं से क्वालिटी कंटेंट क्रिएट होची बा क्वालिटी सिनेमा क्रिएट होची ओडिशा रे से बलिया गोटे हेई परिबो आपण भाबुचंती निश्चित मु भाबुची भल सिनेमा सेतिकी टैलेंट अछि बा सेतिकी पोटेंशियल अछि मु भाबे जे भल सिनेमा रो कोनसे लैंग्वेज न थाए आमे जेमती अन्य लैंग्वेज रो सिनेमा देखुछु ओडिया सिनेमा रे मध्य जेतेबेले गोटे भल सिनेमा हबो सेतेबेले लैंग्वेज बैरियर रहिबनी अन्य लैंग्वेज रो दर्शक माने मध्य आम सिनेमा को देखिबे अन्य दर्शक माने तो परे आसीबे मु एई पई कहूची आम ओडिया दर्शक कथा आपण देखो भोजपुरी सिनेमार मु भावे जे आम सिनेमा तांको सिनेमा बहुत आगे टेक्निकली सब दृष्टि आम सिनेमा बहुत आगे किंतु से कमर्शियली आम बहुत आगे कारण से दर्शक सारा विश्व में अच्छा पाखे पहुँची पार्टी भोजपुरी सिनेमा आज सिंगापुर रिलीज होची मालेशिया रिलीज होची बाहर जापान रिलीज होची बाहर रिलीज होची किंतु ओडिया सिनेमा प्रोत्साहन कथा आप बजेट कथा कहते जो प्रोत्साहन गोटे ओडिशा भाया राज्य रे राज्य सरकार भी गोटे भूमिका अच्छी मनोरंजन इंडस्ट्री को गोटे प्रोत्साहन देवा दरकार किंतु आम देखुँ कि राज्य सरकार माने दीर्घ केते वर्ष है से भाया किसी प्रोत्साहन रोनी जो कि हुए तो आमर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीटा जी ग्रो करिया कथा से भाया ग्रो करू एबे गोटे बड़ कथा सरकार अंशीदार किंतु मु आपनको अभिनेता हिसाब रे निश्चय निश्चय आम निश्चित भाव कहबी सरकार गोटे भागीदारी अच्छी और सरकार फिल्म पॉलिसी डिक्लेयर करुँच फिल्म पॉलिसी लागू है निश्चित भाव में दृढ़ निश्चित अधिक अधिक सपोर्ट मिल पार फिल्म मिनिस्ट्री प्रति फाइनेंशियल भी गोटे सपोर्ट किसी कौन सरकार करि पारंतनी मो मतरे केवल सरकार चाहिए इंडस्ट्री बदली पारिबनी सरकार को किंतु गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही कहूँ फिल्म पॉलिसी से कथाटी अच्छी फाइनेंशियली कथा जो कथा कहूँ फिल्म पॉलिसी मु विधायक थिला बेले अनेक थर से कथाटी उठेई फिल्म पॉलिसीटी ऑलरेडी ड्राफ्ट ही ऑलरेडी लागू होगा जाऊँगी सेटा हेल्ला परे निश्चित भाव में से सपोर्टा पाइपर किंतु पुणी से कथाटी आसला जे आग कुकुड़ा ना आग अंडा आम आगू भल सिनेमा तैयारी करने दरकार एवं दर्शक मान आदृति पाइले सिनेमा शिल्प आगू जापर तो लोक मान टेस्ट को लेकिन दर्शक मैंने कौन चाहूँगी से जिनस आमको दबा नेता एत अभिनेता नेता हेले एत विधायक हेले सांसद हेले किंतु ओलीवुड रो किछि स्थिति रे गोटे खास किछि परिवर्तन है ओलीवुड स्थिति रे मु कहबी सेबे ही खास परिवर्तन आसीबो जेते बळे भल सिनेमा हबो एवं दर्शक माने पुणी सिनेमा हॉल को फेरिबे एबे गोटे बड़ रीजन भी मु कहबी आपनको टीवी एबे जो फिल्म रिलीज होची सिनेमा हॉल्स रे विदिन 2 to 3 मंथ्स रे टीवी रे रिलीज हो जो फिल्म टी लोक मैंने घरे बसी आराम से 2 मास पर फ्री रे देखिए से फिल्म टी लोक मैंने दर्शक मैंने कहीं हॉल जाई देखिए अनेक जिनस चिंता कर समय आज ए होल इंडस्ट्री जे आम कि भाव में आम इंडस्ट्री को बंची रखा जब सिनेमा हॉल्स कथा कहते ओटीटी प्लेटफॉर्म तो अलग कथा सिनेमा टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म ये गोटे अलग कथा सी आसो बजेट बढ़ हम से अलग कथा किंतु सिनेमा हॉल कथा यदि कहवा आम सिनेमा हॉल को दर्शक मान फेरवाई आमको से भाव में
समस्त को सामूहिक भाव में चिंता करिया पड़ो। ये मुझे गोटे प्रश्न पचार चाहिए जेहतु यहाँ 2022 आम नुआ वर्ष आपण यही वर्ष पे किसी फिक्स्ड गोल आपणकर अच्छी आपणकर प्रोफेशनल एक्टिंग कैरियर पर्टिकुलरली आपण जेतु दीदीटा फिल्म आपणकर महाबाहु कुरुक्षेत्र आपणकर रिलीज होगा जाऊँगी आपण आउ कौन प्लान करूचंती आपण गोटे अभिनेता हिसाब रे और आपण इंडस्ट्री को आपण कौन देवाक चाहते 2022 इंडस्ट्री रे मु सब चाहे जो फिल्म गुड़ी करी से फिल्म गुड़िकर चरित्र गुड़िक गोटे भिन्न धरण चरित्र प्राय होता है विगत दिन जिते फिल्म भी करी स्टार सुपरस्टार विश्वास करेनी मुझे जड़े अभिनेता भल अभिनेता हाँपाई चेष्टा करे एवं ए वर्ष मुझे चाहिए किसी बहुत भल सिनेमा बा फिल्म्स दर्शक मान उपहार देवाई से फिल्म से मत विभिन्न प्रकार चरित्र देखिए विभिन्न प्रकार से आकाश हिसाब से देखिए से विभिन्न प्रकार चरित्र देखिए एवं प्रकृत पक्षे से जोटा मनोरंजन दब एवं अनेक वर्ष धरी से फिल्म गुड़ी जमी लोक मान मन से फिल्म किसी करने मोर लक्ष्य रही है वर्ष तो महाबाहु कथा मु कहले कुरुक्षेत्र रे कौन एक्चुअली आपण कुरुक्षेत्र गोटे कौन सेटा थीम टा कौन कुरुक्षेत्र इन ना हूँ कुरुक्षेत्र महाभारत जोटी शेष युद्ध लड़ाई थी कुरुक्षेत्र रे मु गोटे सचोट पुलिस ऑफिसर कैरेक्टर करिछि जे कि निजर ड्यूटी पाई निजर काम पाई से किभଳି भाବରେ पावरफुल लोक सहित भिड़ी एवं शेष पर्यंत युद्ध करिछि एवं किभଳି भाବରେ असत्य उपर सत्यर जय करिछि से भଳି एक फिल्म से एक्शन मूवी ना जमती आपण शुणुचंती आपण विभिन्न फिल्म रे विभिन्न रोल करचंती गोटे फिल्म रे आपण सांबादिक भी हेइथिले आपण पुलिस ऑफिसर हलेनी केबे गोटे नेता भूमिका रे आपण को हम देखिउ स्क्रीन रे मोर जो सेकंड फिल्म करथिली सत्यमेव जयते से फिल्म रे गोटे तो आपण नेता हेइ नथिले करथिले नेता हेला परे आपण पॉलिटिक्स जॉइन कला परे आपण एबे ठीक राजनीति बुझु जाय तो आपण किंतु सेमती कहा ऊपर आपण करियो चाहिए जदि आपण ओडिसा रो गोटे पर्सनालिटी को नेकी गोटे फिल्म करिवे बा गोटे बायोपिक करिवे जो कथाटा आपण कहउथिले आपण बायोपिक करले को पर्सनालिटी ओडिसा पॉलिटिक्स रो खाली एबेका कथा नो पूरा इतिहास रो कहउची जहा को आकाश दास नायक को आमे स्क्रीन रे देखिउ और आकाश दास नायक चाहिए से बहुत जन पर्सनालिटीज अछंती केवल जन कथा कहले तो भूल हबो बहुत जन पर्सनालिटीज अछंती जो मानकर लाइफ को आम फिल्म पर्दार देखिए आम पसंद करा बिजू बाबूंकर गोटे बहुत बड़ चरित्र जोटा कि गोटे माने अनेक एंगल अच्छी से दिल्ली ठू नहीं भुवनेश्वर ठू नहीं इंडोनेशिया जाए अनेक जगार बिजू बाबू चरित्र को नहीं गोटे चमत्कार सिनेमा हो पार मधु बाबूंकर लाइफ को नहीं गोटे चमत्कार सिनेमा हो पार आमर ऑनरेबल सीएम लाइफ को नहीं गोटे बहुत सुंदर सिनेमा हो पार इवेन आपण गोटे प्रिफर करिवे गोटे गोटे जदि फर्स्ट चॉइस दियाबो आकाश दास नायक एही भूमिका गोटे फिल्म कोटा करियो चाहिए मोर प्रिफर करिवे किछि नै जेंति मो बापांकर लाइफ पर मते गोटे चमत्कार सिनेमा हो पार किंतु कथा हला जे मोर चिंता करिवार किछि नै कथा समय कथा पड़िछि जो से बळे समय यदि आसीबो एवं से बळे प्रयोजक निर्देशक यदि आसीबे तो निश्चित भाव में जो चरित्र गुडी कहली एई मानकर लाइफ ऊपर नहीं बहुत चमत्कार सिनेमा हो पार निहाती आम आशा करूँ कि आपण आगु को और बहुत सफलता पातु आपण दर्शक आदृति पातु बहुत सिनेमा आपण करंतु आ बायोपिक्स भी करंतु विभिन्न अनसंग हीरोज को ऊपर भी आपण फिल्म करंतु आ जो कालजाई सिनेमा करिवार आपण इच्छा अछि सेटा भी करंतु आ आपण अलगा जते कार्यक्रम हाथ को नौचंती आपण मो कॉलेज हो बा आपणकर राजनीतिक क्षेत्र रे भी आपण विभिन्न सफलता पातु आज आपण जवाब सारे आमको समय देइथिबारु 2022 रे आपण आमर प्रथम अतिथि आम निहाती से आपन को अशेष धन्यवाद आपण समय काढ़ी आपण शेड्यूल आज आसी आपको समय देइछन्ते आम पुणी केतले सुजोग मिलले पुणी निहाती आपण को साक्षात करूँ आज आम सहित थिले जवाब सवाल श्री आकाश दास नायक आज जवाब सवाल को आम ये रखा नमस्कार।